اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی زبان کیسے بولتے ہیں، یعنی عربی سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے بولیں گے، یا پھر عربی میں کیسے ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا عربی کیسے بنائیں گے، یہ چاہتے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے سینٹنسز ہوتے ہیں یا ٹاپک ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اردو سے اس کو ٹرانسلیشن کریں عربی میں، تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ میں کچھ ہی ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں پہلے کیا ہے، من، میم نون زبر من، ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، من ہاذا، من ہاذا یہ عربی ہے، اور عربی کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ من کا معنی ہوتا ہے کون، تو من کا معنی ہوا کون، اور ہاذا کا مطلب یہ، تو اب اس کا معنی ہو گیا یہ کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلے کیا لکھا ہوا ہے، میم نون زبر من، ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، من ہاذا، یہ من ہاذا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، یہ سوال ہو رہا ہے، تو جب سوال کیا جائے تو جو لاسٹ میں ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے نا، اس کا ترجمہ یعنی اس کا معنی پہلے اور اس کا معنی بعد میں۔ تو من کا معنی ہوتا ہے کون، اور ہاذا کا معنی یہ، تو پہلے آپ کو یہ، اس کے بعد میم نون زبر من، تو پہلے آپ کو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ تو ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، من کا معنی کون، یہ کون ہے، یہ کون ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ایک تصویر بھی ہے، یہ کون ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے، ہاذا رجولن، ہاذا کا معنی یہ، رجولن آدمی، لیکن یہاں پہ سوال کیا جا رہا تھا، یہاں پہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے، تو پہلے اس کا معنی یعنی اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کا، تو ہاذا یہ رجولن آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میم الف زبر ما، ذالکا، تو ما ذالکا میں یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو جب سوال کیا جائے تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ، جیسے کوئی چیز دور میں ہے تو کہتے ہیں وہ کون ہے یا وہ کیا ہے، تو یہاں پہ ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو قریب میں ہے اس کے لیے ہاذا، جیسے یہ کیا ہے، یہ آدمی ہے، یہ کتا ہے، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر ذالکا اس کے لیے، تو ما ذالکا وہ کیا ہے۔ دیکھیے من کا معنی کون اور ما کا معنی کیا، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، من کون اور ما کا معنی کیا، یعنی اب ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ اور ما کا معنی ہوتا ہے کیا، تو وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کا معنی ہو گیا وہ کیا ہے۔ تو ذالکا کا معنی وہ اور ما کا معنی کیا، تو وہ کیا ہے، کیونکہ جب سوال کریں گے یعنی سوال کیا جائے گا تو پہلے اس کا ترجمہ پھر اس کا، اور جب جواب ہوگا تو پہلے اس کا اس کے بعد اس کا، اس کا پھر اس کا، تو وہ کیا ہے، ذالکا، قاف رازر قر دال دو پیش دن، قردن، ذالکا قرد، ذالکا قردن وہ بندر ہے، تو قردن کا معنی ہوتا ہے بندر۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو اگر آئے گا کہ یہ بندر ہے تو آپ کو قردن کا ورڈ استعمال کرنا ہے، تو ذالکا قردن وہ بندر ہے۔ اسی طرح اب آگے آئیں، یہ من ہاذا، من ہاذا کا معنی کیا پڑھے تھے ہم لوگ، من ہاذا یہ کون ہے، تو اسی طرح پھر یہاں پر آپ کو کرنا ہے من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے، تو آدمی کا جو ترجمہ تھا وہ کیا، رجولن تھا عربی، اور ولدن کا معنی ہوتا ہے لڑکا، تو ولدن، ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا اردو میں بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ ولدن کیسے ہے، وہ ولد کیا کر رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس ورڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں رہے کہ میں جو سیکھ رہا ہوں اس کو ڈیلی لائف میں یوز کر رہا ہوں۔ تو پھر ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے، ما ذالکا، ماں کا معنی کیا، ذالکا وہ، تو وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ذالکا حمارن وہ گدھا ہے، وہ
गधा है, यानी ये तस्वीर बनी हुई है यहाँ पे। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तर्जमा करो, यानी आपको ये अरबी बनाना है। ये कौन है, इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, आपको अरबी बनाना है। तो ये का माना क्या होता है और कौन का माना क्या होता है। तो पहले इसको देखिए, ये सवालिया निशान है, यानी यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। तो जब सवाल किया जाए तो सवाल से जो पहले आता है उसका अरबी बनाना पड़ता है। तो इसका अरबी क्या है, कौन का। जब ये कौन है तो कौन का अरबी होगा मीम नून ज़बर मन, और ये का हाजा, तो ये हुआ मन हाजा, ये कौन है, ये आदमी है। तो अब इसमें जवाब दिया जा रहा है ये आदमी है, तो पहले इसका तर्जमा, उसके बाद इसका, और अगर सवाल किया जाता तो पहले इसका तब इसका। तो ये आदमी है, ये का अरबी हाजा, आदमी का रजुलुन। तो हाजा रजुलुन, ये आदमी है, हाजा रजुलुन, ये आदमी है। अब इस तरह आपको बनाना है, जो आप स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आप गौर से देखें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वो कौन है। तो इसका अरबी होगा मन ज़ालिका, वो कौन है। उसके बाद वो लड़का है, ज़ालिका वलदुन, वो लड़का है। वो ऊँट है, ज़ालिका जमलुन, हमने ये पढ़ चुके हैं ऊँट का अरबी क्या होता है। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। ज़ालिका जमलुन, वो ऊँट है, ये घोड़ा है। इसका अरबी है हाजा फरसुन, ये घोड़ा है। ये क्या है, इसका अरबी मा हाजा, ये क्या है। ये बंदर है, हाजा किरदुन, ये बंदर है। वो क्या है, मा ज़ालिका, वो क्या है। वो कुत्ता है, ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। ये गधा है, हाजा हिमारुन, ये गधा है। वो कुर्सी है, ज़ालिका कुर्सियुन, वो कुर्सी है। वो उस्ताद है, ज़ालिका उस्ताजुन। अब यहाँ देखें उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है उस्ताद, यानी टीचर को कहा जाता है। तो उस्ताद, और अरबी में उस्ताद, ये लड़का है, हाजा वलदुन, ये लड़का है। ये किताब है, हाजा किताबुन, ये किताब है। वो अरबी है, ज़ालिका अरबियुन, वो अरबी है। मोहम्मद कौन है, मन मोहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आपसे कहा जाए कि हामिद कौन है, तो आपको क्या कहना है कि मन हामिदुन, हामिद कौन है। या फिर जैद कौन है, तो मन जैदुन, जैद कौन है। तो अब उसके बाद क्या है, वो इंसान है, ज़ालिका इंसानुन, वो इंसान है। वो रसूल है, ज़ालिका रसूलुन, वो रसूल है। ये मज़हब है, हाज़ा मज़हबुन, ये मज़हब है। वो इस्लाम है, ज़ालिका इस्लामुन, वो इस्लाम है। ये क्या है, मा हाज़ा, ये क्या है। ये किताब है, हाज़ा किताबुन, ये किताब है। वो कुरान है, ज़ालिका कुरआनुन, वो कुरान है। इसी तरह आपको इसका अरबी बनाना है। जब आप यहाँ तक बना पाएंगे तो इसके बाद फिर आपको इससे थोड़ा सा और मुश्किल आने लगेंगे, और थोड़ा सा अलग अलग वर्ड्स आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आप ये तमाम चीज़ें सीख जाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।